mes amis, اليوم نشوفوا التصحيح ديال الدوفوار numéro 2 de premier trimestre في la matière de la chimie. Donc, exercice numéro 1, répondez par vrai ou faux. A. Si le pH est inférieur à 7, donc la solution est basique. Non, c'est faux parce que la solution basique, elle a un pH supérieur à 5. Supérieur à 5. B. Le fer est un matériau organique, bien sûr non. C'est faux parce que le fer c'est un métal. Le fer c'est un métal. La rouille est une couche qui se forme sur le fer. Oui, bien sûr, parce que la rouille, en arabe c'est quoi? C'est هو الصدأ. هو ديك الأكسيد، ديك الطبقة ديال الأكسيد اللي كتكون فوق الحديد. الطبقة الحمراء اللي كتكون فوق الحديد هوج. دونك لا rouille دائما مرتبطة بالحديد. فما تسمع لا rouille عارفة أنها مرتبطة بالحديد، هي طبقة الصدأ اللي كتكون في الحديد. دونك c'est vrai, la rouille est une couche qui se forme sur le fer. Le pH est une valeur sans unité. Oui, في التعريف ديال pH اللي شفتو في الدرس أن pH ما عندوش l'unité، ما عندوش وحدة. Donc l'air sec n'influence pas sur le fer. Bien sûr, l'air sec n'influence pas sur le fer. Donc ce qui est influencé sur le fer, c'est l'air humide. Donc c'est vrai. Deuxième question, l'exercice numéro 1. Entourer là où les bonnes propositions. Entourer là où les bonnes propositions. Donc ça veut dire هنا اقراو السؤال مزيان. يقدر يكون الجواب واحد اللي صحيح، يقدر يكونوا plusieurs réponses صحيحين. Donc A, en diluant une solution acide, la valeur de pH augmente. Diminue, ne change pas. Donc en diluant une solution acide, ça veut dire كنخفوا solution acide. واش la valeur ديال pH كترتفع augmente ولا كتنقص diminue ولا ما كتغيرش. Donc la valeur de pH bien sûr augmente كترتفع. D'accord. بالنسبة ل B, en diluant une solution basique, la valeur de pH, donc d'abord on va la solution basique, la valeur de pH augmente, diminue, ne change pas. D'accord. Donc c'est normal parce que أنها كتديميني، أنها كتنقص، تنخفض. Pourquoi? Parce que la solution basique, le pH ديالو بلي concentré كتكون قريبة ل 14. كل ما قربت ل 14 الكونسنتراسيون ديالها كتكون إلفي، كتكون مرتفعة. دونك إلا ديلينا هاد الكونسنتراسيون كتنقص. دونك بي اش اوتوماتيكمون شنو كيوقع لها؟ كتهود، كتنقص على 14. دونك كديمينيا. داكوغ. دونك لا ريبونس صحيحة diminue. C. Tous les matériaux organiques contiennent des atomes de carbone, de soufre, d'oxygène, d'hydrogène. Donc نعرفوا دائما les matériaux organiques يعني المواد العضوية دائما كتكون بالأساس من الكربون ومن الهيدروجين. من الكربون والهيدروجين. جميع المواد العضوية كتكون من الكربون والهيدروجين. هذه عقلوا عليها مزيان، كتعاود في الأسئلة. دونك جميع الماتيريو organiques contient des atomes de carbone et d'hydrogène. D. L'eau de chaud permet de distinguer la présence d'atomes de carbone, d'oxyde, d'oxygène, de dioxyde de carbone. Donc l'eau de chaud, واش كيسمح لنا l'eau de chaud هو ماء الجير permet de distinguer la présence. واش كيسمح لنا ولا كيبين لنا لا بريزونس، هو كيدل على ان وجود ديال لاتوم ضمن واش الكربون، واش الاكسجين، واش ديوكسيد دو كربون. بيان سير ديوكسيد دو كربون اللي هو ثاني اكسيد الكربون اللي هو CO2. E. Pour mesurer la valeur de pH d'une solution aqueuse, on utilise un pH mètre, pas pH manomètre. Donc pour mesurer
la valeur de pH d'une solution باش نقيسوا القيمه ديال pH ديال واحد solution aqueuse يعني محلول مائي. On utilise un pH mètre, bien sûr un pH mètre, ou un papier pH. واحد فيهم كنستعملو. شنو الفرق بيناتهم؟ pH mètre كيعطيك des valeurs précises. D'accord? Papier pH كيعطيك des valeurs non précises. Des valeurs non précises. Troisième question, complétez le tableau suivant par corrosif, facilement inflammable, toxique. D'accord? Corrosif. Donc, ce sont des étiquettes qui sont pictogrammes اللي كيدلوا على واحد الخطر كتلقاهم في لي بواط ديال لي برودوي شيميك. دونك في دي بيدون وكتلقاهم كيقولوا لك شنو هو الخطر اللي ممكن يكون في هذا البرودوي اللي كاينه دودون اللي كاينه في وسط البيدو. دونك ملي كتشوف هذه العلامه كتعرف انها كوروزيف. كوروزيف يعني انها ملتهبه، يعني كدير التهاب الجلد. داكوغ. ملي كتشوف هذه العلامه راه باينه فيها العافيه. دونك فاسيلمون inflammable. inflammable. دونك ليسباس ما قداش. دونك دائما كتشوفوا هذه العلامه اللي فيها الجمجمه دونك كتكون توكسيك يعني سامه. توكسيك. دونك فاسيلمون انفلامابل يعني ممكن انها تشتعل بسهوله. يعني اي سورس كماك بغا يكون صغير ديال العافيه يقدر يكون عندك لي زوند اللي كيخرجوا من البورطابل يقدروا يشعلوا العافيه. دونك فاسيلمون inflammable. Donc, quatrième question, relié par la flèche. Relié par flèche. Donc, avec هنا oxyde de fer 3, la rouille, oxyde d'aluminium. avec هنا الرموز ديالهم Al2O3, Fe2O3, Al. Donc, bien sûr, Al ما عندناش نهائيا لحقاش Al سي normalement c'est l'aluminium. Donc, l'aluminium ما عندناش هنا. عندنا هنا oxyde de fer 3 هو Fe2 3 oxyde de fer 3. donc هنا. donc la rouille c'est quoi؟ هي oxyde de fer 3 bien sûr. donc la flèche كما قلنا قبيله في السؤال اللي قبل راه الاكسيد دو فير هو لا rouille. وهي ديك الطبقه اللي كتكون فوق لا فير من بعد l'oxydation. après l'oxydation oxyde d'aluminium هي Al2O3. Alors, maintenant, on va voir deuxième exercice. Donc, 1. On considère les solutions suivantes. Donc, attaque un tableau, on fait les solutions A, B, C, D, etc. On fait les valeurs de pH pour chaque solution et le type de solution. Donc, سؤال الأول A. Complétez le tableau par acide basique ou neutre. Donc, solution basique. كتكون بي اش دائما كبار من 7. سوليسيون اسيد بي اش كتكون صغار قطعا من 7 strictement inférieur à 7. et neutre le pH est égal à 7. donc نبداو بالنوتر نحيدو لينا حقاش النوتر 7 باين. donc هو اف donc neutre. d'accord. بالنسبه البازيك كبار من 7. ça veut dire شكون عندي هنا كبر من 7؟ عندي هنا 8 وعندي 12 وعندي 13. ce sont des solutions basiques. غنرمز لهم هنا ب B بازيك. بازيك. نتوما في لا ريبونس لا تحطوا لكم بحال هكا في الامتحان ديروا كتبوا بازيك كامله. داكوغ. دونك بالنسبه لي سوليسيون اسيد هما اللي عندهم بي اش صغار من 7 دونك هما رمزوها باسيد. دونك acide, acide. E, D et A عندهم pH صغار من 7 donc ce sont des solutions acides. B. Avec quel moyen on mesure le pH de ces solutions? Justifiez votre réponse. donc دائما فما كنلقى les valeurs de pH فيهم les virgules
هذيك لي فيرغيل كتعني ان ان البي اش تعطيونا بدقه يعني بريسيز. داكوغ précision تعطيونا افيك بريسيزيون. دونك هنا نقول les valeurs de pH sont données. Donc les valeurs de pH sont données avec précision. D'accord? Alors, ici, alors, le moyen utilisé, la mesure, le pH mètre. Donc, le pH mètre. بحال عطاك طابلو بحال هكا ولكن فيه لي فالور ما فيهمش الفاصله ما فيهوش فيرغيل. عطاك مثلا 6 12 8 2 3 7 13. دونك كتقول له اننا استعملنا البي اش ولا بابي بي اش. سي identifier la solution la plus acide et le moins acide et la plus basique et le moins basique. D'accord? Identifier la solution la plus acide, la plus basique, le moins acide, le moins basique من الطابلو هنا. دونك شنو هو؟ نبداو بلا بلي اسيد. شكون هو لو بلي اسيد؟ لو بلي اسيد هو اللي عنده كونسنتراسيون صغيره. دونك الاسيد دائما بي اش صغر من 7 كنذكر بها بي اش صغر من 7. دونك كل ما انتقلنا من 7 فيغ 0 دونك هي كتكون محصوره بين 0 و 7. كل ما انتقلنا من 7 فيغ 0 عقلو مزيان de 7 vers 0 la concentration كتطلع كتزاد لا كونسنتراسيون كتزاد. بالتالي لو بلي فاسيل ولا يكون الرقم ديالو قريب من 0. دونك شكون الرقم ديالو اللي قريب من 0 الاقرب الى الصفر؟ دونك هنا بلي زاسيد عندي دي اي او اي دي بيان سير عندي دي. دونك سي لا سوليسيون دي 2,4. لو بلي بازيك هو العكس. لو بلي بازيك سوليسيون بازيك يكون كبر من 7 يعني محصور ما بين 7 و 14. يعني كل ما قربت لا فالور دو بي اش ل 14 كل ما كيكون بلي بازيك. يعني اللي غيكون بلي بازيك هو الرقم اللي غيكون بلي بروش ل 14. دونك سا فو دير عندنا هنا لو بلي بروش ل 14 هو جي. دونك لو موان اسيد سي لانفيرس. دونك لو موان اسيد هو اللي عنده بي اش دونك لو ميم برانسيب ولكن اللي غديرو دابا لو موان اسيد. لو موان اسيد هو اللي عنده بي اش تقريبا ل 7. شكون هو 6. دونك هو ا. لو موان بازيك دونك هو اللي عنده البي اش كتكون كتقرب ل 7. دونك غيكون هو بيان سور لي بازيك عندنا هما جي اي 2 اي سي. دونك اللي قريب ل 7 هو 8. دونك سي سي. Donc on continue. On ajoute un volume de solution G à l'eau distillée. Donnez le nom à ce processus. هذه خصكم تكونوا حافظينها ما تضيعوش عليها النقطة. بالعربية هي التخفيف بالفرنسي هي ديليسيون. ديليسيون. داكوغ هو التخفيف. ديليسيون. D'accord? Donc on ajoute un volume de la solution. زدنا واحد volume de la solution G. زدنا واحد لو ديستيي. دونك فما كيكون عندنا واحد السوليسيون اكوز كنزيدو له الماء يعني كنخلطوه مع الماء ديستيي. هاد العملية كتسمى ديليسيون. دونك choisir la valeur de pH de la solution obtenue. Ça veut dire هنا خصك تكون عارف شنو كيوقع. دونك من زدنا لا سوليسيون جي. دونك شكون هي لا سوليسيون جي عندنا؟ هي عندها بي اش est égal à 13,1. donc c'est une solution basique. donc la solution basique ملي كندير لي هو شنو كيوقع للبي اش. داكوغ ملي كندير لي هو شنو كيوقع للبي اش. بيان سور كما شفنا في السؤال اللي قبل البي اش ديالو كديمينيا. on dit une solution basique la valeur de pH diminue.
دونك لا فالور دو بي اش ملي كديميني دونك غنشوف الاصغر وحده ولكن تكون كتحترم التعريف ديال سوليسيون بازيك. سوليسيون بازيك دائما كبر من 7. عطاك هنا 3 ديال القيم، 3 ديال لي فالور. دونك هاد الفالور هادي ما نهضرش عليها، هاد الفالور ما نهضرش عليها 6.9 لحقاش ما كتدخلش في المجال ديال لي سوليسيون بازيك، كتدخل في المجال ديال لي سوليسيون اسيد. دونك ما عنديش معها الهضره. دونك اول حاجه ما تفكرش فيها نهائيا مادام انك كتهضر على سوليسيون بازيك. دونك بقاو لك جوج ديال القيم عاد تختار بيناتهم 10 و 13.1. دونك قلنا 13.1 ملي كنديليو البي اش ديال السوليسيون بازيك كتنخفض. دونك لا فالور ديالنا تكون هي 10.0. دونك ديرنيير اكزرسيس نيميرو 3 عليه 4 نقاط. Votre maman vient d'acheter un plat en aluminium depuis quelques mois. Après un certain moment, donc elle a voulu l'utiliser, mais elle s'est choquée par sa couleur grise sombre. Par la couleur grise sombre. Expliquez à votre maman les facteurs agissant sur le plat pour former cette couche. Donc, أول حاجة votre maman أول حاجة نسطروا على الكلمات المهمين اللي عندهم علاقة بالدرس بالشيمي بلو كور اللي كنقرا. داكوغ. Votre maman vient d'acheter un plat en aluminium. دونك عندي ماتيير اللي غنخدم عليها هي الالومنيوم. Depuis quelques mois, après un certain moment, elle a voulu l'utiliser, mais elle s'est choquée par sa couleur grise. Donc, la couleur grise sombre. دونك شرات واحد الالومنيوم استعملاتها واحد المده، واحد النهار بغات تستعملها تشوكات لقات ان الكولور ديالها ولات غريز سومبر. داكوغ. حيت الالومنيوم ملي كنشريوه المره الاولى كنلقاوه بريون، كيكون بريون. داكوغ. وهي التجربه اللي درتو باش تعرفوا لوكسيداسيون ديال الالومنيوم هما انكم حكيتوا الالومنيوم حتى ولا بريون وحطيتوه في الشروط ديال لوكسيداسيون اللي هو لير ايميد. ابري واحد سيغتان طون ولا لكم الكولور سومبر. داكوغ. كولور ولا سومبر غري. دونك هنا عرفتم انه تكونت لكم واحد الطبقه ديال l'oxyde de l'aluminium. Donc les facteurs agissant sur le plat pour former cette couche, je nous vois les facteurs. Donc les facteurs هو l'eau دائما اللي كيعطيونا لا فورماسيون ديال l'oxyde ديال اي ميتال كما بغا يكون. Donc l'eau plus l'air et l'air. D'accord. هادوم les facteurs. وبالضبط سي l'oxygène. L'air, ملي كنهضروا على l'air كنهضروا على l'oxygène. Donc en général c'est l'air humide. Donc c'est l'air humide. ملي كنهضروا على l'air وكيتزاد له الماء كنهضروا على l'air humide. Donc le nom de la couche formée sur le plat c'est alumine. Alumine. ولا كنسميوها oxyde d'aluminium. D'accord. Donc c'est l'alumine ou l'oxyde d'aluminium. Donc l'équation de la réaction équilibrée. Donc شنو هي la réaction d'oxydation équilibrée. Donc خصكم تكونوا تعرفوا تحطوها. Donc عندنا ديجا سي الالومنيوم. دونك هو اللي كيتفاعل الرمز ديالو هو Al، هو اللي كيتفاعل مع الاكسجين بالضبط اللي كيعطينا اكسيد ديال الالومنيوم اللي هو Al2O3. دونك ملي كان ايكيليبري كنحصل هنا على بيان سور هنا 3 وهنا 2 باش كتعطيني 3 فوا 2 هي 6 لاتوم d'oxygène. 2 fois 3 في les produits 6 oxygène. Donc هنا ولاو عندي 2 aluminium. donc fois 2 هي 4. donc ندير هنا 4 وهذه هي la réaction l'équation de la réaction équilibrée ديال l'oxydation d'aluminium.
Est-ce qu'il faut protéger le plat de cette couche? هنا فكروا مزيان. D'accord? ملي كنهضروا على البروتيكسيون غتقول له نو، ولكن نقول له علاش. انا نقول له انا من الان نقول لكم نو، غنشرح لكم علاش. دونك ما عنديش لي سباس فين نكتب، دونك نتوما فهموا وعبروا راسكم. دونك est-ce qu'il faut protéger le plat de cette couche؟ لا، pour deux raisons. الريزون الاول هو ان الا مشينا دينا البروتيكسيون ديال الالومنيوم حنا كنستعملوه في لا كويزين، يعني كنطيبوا فيه الغداء وداك الشيء. دونك لا بروتيكسيون نديرو كامله غتكون توكسيك بوغ الجسم، بحال الصباغه، بحال ان اوتر ميتال طريقو ما صالحش للطياب، دونك ما يمكنليش نبروتيجيه. داكوغ. ثاني دوزيام ريزون هو انه ديجا بروتيجي. خصكم تعرفوا ان لا كوش داليمين اللي كتكون العكس ديال لا كوش ديال لا غوي اللي كتكون في الحديد، هي واحد لا كوش داكوغ سومبر، يعني سافو دير ما فيهاش تقابيل، ما مثقباش داكوغ، وما كتنفذش الهواء، ما كتنفذش الماء، ما كتدخل والو. دونك هي سي اون كوش بروتيكتريس. دونك هنا تقدر تقول له غيزون واحد، تقول له باسكو la couche d'alumine c'est une couche protectrice déjà de l'aluminium. Et bonne chance